हेलो पिला माने आज मु तुम मानक भूगोलर किसी क्वेश्चन आंसर नहीं आसी जाइए। जो मैंने फास्ट थर चैनल को विजिट कर तो चैनल टी को सब्सक्राइब करदे, लाइक और शेयर करदे। आउ षष्ठ श्रेणी भूगोल क्वेश्चन आ सहित आंसर अच्छी। तो चलो चलो समस्त सब पिला माने प्रथम क्वेश्चन आंसर को देखि नबा। एक नंबर क्वेश्चन, ग्रह मानक मध्यरु केउं ग्रहटी सूर्य चारिपटे घुरुछि? ता अछि शुक्र। राजनीतिक मानचित्र डैश तथ्य संपर्क में जाणी हुए? देश अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे अवस्थित कौन? लोहित सागर। तो 4 नंबर क्वेश्चन आमर अच्छी आरावली पर्वतमालार उच्चतम श्रृंग? माउंट आबू को कोठी अवस्थित? गुरु शिखर। काठजोड़ी को महानदीर डैश कहा जाए? शाखा नदी। केते समय निये 60 मिनिट नहीं थे प्राणी केते मिनिट थे 60 मिनिट। ठीक अछि। नेक्स्ट देखियो देखो पृथ्वीर क्षुद्रतम देश केउ महादेश रे अवस्थित? यूरोप। को मसार प्राणी यूरोप रे। तापर देखो नेक्स्ट ला प्रथम शब्द द्वयर संपर्क को देखि द्वितीय शब्दर संपर्क शब्दटी को लेख। प्रश्न 11 रु 14 पर्यंत। ठीक अछि। देखो भारत उपद्वीप जापान कोन हबो लिखिबो? रेडवुड चिरहरित अरण्य देवदारू कौन हम सब आंसर देखा। ऑस्ट्रेलिया तो एशिया कौन हम? ठीक अच्छे देख देखा पे मैंने तुम आंसर देख। भारत उपद्वीप जापान कौन? द्वीप। रेडवुड चिरहरित अरण्य हेले देवदारू कौन ना? देवदारू है तुम पार्वत्य अरण्य। ऑस्ट्रेलिया डाउनस हेले एशिया कौन? स्टेफी। ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जा देख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कही महाबल बाघ यदि सुंदरबन देखा जाए एक सिंह विशिष्ट गंडा कोठी देखा जाए? पिलाने काजीरंगा रे देखा जाए। कोठी देखा जाए? काजीरंगा। तापर देखो नेक्स्ट प्रचुर वृष्टिपात हेउथबा अंचल रे चिरहरित अरण्य देखा जाए? कारण कोन पिला माने? कारण कोन पिला माने? एटा देखो चिरहरित अरण्य रे से माने एटा मते कमेंट करबो ए हेबो ना बी हेबो देखिबा की करूजो। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो हम कहूची ऑस्ट्रेलिया रो लोक ग्रीष्म ऋतु रे बड़दिन पालन करथांती? कारण कोन पिला माने? ऑस्ट्रेलिया रो कौन पिलाने ऋतु अनुभूत हुए कौन ना मैंने शीत प्रकल्प सॉरी एटा ना एटा कौन एटा तुम्हारा ख नंबर। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देखो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो दक्षिण अमेरिका रो अधिकांश अंचल रे जलवायु उष्ण? कारण कौन पिला माने? महादेश दे उभय विश्ववृत्त मकर संक्रांति जाइथिबारु। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देखो तुमरा ओडिशार उत्तर रे क्यों राज्य अच्छी? उत्तर रे पिलाने झारखंड अच्छी। कौन अच्छी? झारखंड अच्छी। तापर देखा देखो अरब सागर भारतर क्यों दिगरे अच्छी? पश्चिम दिगरे। को दिगरे पिलाने? पश्चिम दिगरे। भारतर क्यों दिगरे नेपाल राज्य अवस्थित? उत्तर दिगरे। को दिगरे? उत्तर दिगरे। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखो गोटे वाक्य रे उत्तर लेख। प्रश्न नंबर 21 रु 22 पर्यंत। पृथ्वीर गभीरतम सामुद्रिक खातर नाम कौन? गभीरतम सामुद्रिक खातर नाम है मारियाना। कौन पिला माने? मारियाना। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा देखो लंडन रे दिन 12टा समय रे दिल्ली रे संध्या 5 घंटा 30 मिनिट कहीं होई थाए? देखो भारत 82 डिग्री हाफ पूर्व द्राघिमा रे अवस्थित। 1 डिग्री को 4 मिनिट हिसाब रे 5 घंटा 30 मिनिट आगुआ थाए से एपरी होई थाए। ठीक अछि। भौगोलिक कारण दर्शा कहछि पिला माने 23 रु 25 नंबर पर्यंत। ठीक अछि। देख पिलाने तो करिया हमें कोन ना भौगोलिक कारण दर्शाइबा। मेरु ठारे पृथ्वीर आवर्तनर वेग 0 अटे काहेकि? पृथ्वीर 2 मेरु पृथ्वीर अक्षदंड उपरे अवस्थित। वर्तमान समय रे मेरु दुईटी स्थिर थाए तेणु मेरु ठारे पृथ्वीर आवर्तन र 0 अटे। आवर्तनर वेग 0 अटे। ठीक अछि। तो पिला माने जो माने भी चैनल को प्रथम थरा पे आछो सब्सक्राइब करिवो। 1 लाख रो बहुत हमें पाखरे अछि पिला माने आउ 2K भीतर ही हमको दरकार अछि। तो सेते ही होले 1 लाख हे जिवो। तो निश्चित समस्त को शेयर करिवो पिला माने। ठीक अछि। देखो अटलांटिका महासागर तटदेश अनेक पोताशय अछि। महासागर रो दुई पार्श्व रे महादेश अवस्थित। महासागर तटदेश अत्यंत दंतुरित तेणु अधिक पोताशय और बंदर देखा जाए से। ठीक अच्छे। तापर देखो 25 नंबर यूरोप रे पूर्व भाग रे ग्रीष्म ऋतुर अधिक गरम हुए। यूरोप रा पूर्व भाग रे वर्षा कम हुए
ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ କମ ପଡେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମା। ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମାର 26-27 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଦେଇଛି। କଣ ଲେଖିବ? ଅକ୍ଷାଂଶ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଭୂକେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳ ସହ ମିଶି ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କରିବା ଦେଖ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ ଉତ୍ତରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ, ଦକ୍ଷିଣକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅବସ୍ଥିତି ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦ୍ରାଘିମା 0 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତକୁ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧରେଖା ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାକୁ ଦ୍ରାଘିମା କୋଣ କୁହାଯାଏ। ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରେଖାଠାରୁ ପୂର୍ବକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ପଶ୍ଚିମକୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ରାଘିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୟ ଗଣନାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର ଆଉ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ପ୍ରାକୃତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତଥ୍ୟାବଳୀ ତଥା ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳଭୂମି, ନଦୀ, ସାଗର, ଅରଣ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ବ୍ୟାୟକୁ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର। ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ରାଜନୈତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଥା ମହାଦେଶ, ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ଏସବୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସହର, ଦେଶ, ମହାଦେଶ ଇତ୍ୟାଦିର ସୀମାକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖ ତମର ଆଗକୁ ଯିବା ଉତ୍ତର ଭାରତର ନଦୀ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଚିରସ୍ରୋତା? ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଗୁଡିକ ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏଥିରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ହିମାଳୟ ବରଫ ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀରେ ଜଳ ଆସେ, ତେଣୁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ଚିରସ୍ରୋତା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି? କାହିଁକି କହିଛି ପିଲାମାନେ ତା ଅରେ ଅଛି ତ ଲେଖିବ, ନଚେତ ଛାଡିଦବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଯଦି ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବ ତେବେ ତୁମ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଥଳି ନେବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? 4 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଲେଖିବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଘନତ୍ୱ ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବଦା ସମାନ ନୁହେଁ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାୟୁର ଘନତ୍ୱ କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ପତନରେ ଏହି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ ପର୍ବତ ଶିଖର ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ କମ ଥାଏ। ତେଣୁ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ସମୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଳି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଅରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବ ତେବେ ଏହା ଜନଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ? ଯଦି ଜାଣିବ ଲେଖିବ, ନଚେତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କରିଦବ, ଅଟା କରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଗଛ କାଟିବା କାରଣରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ହ୍ରାସ ପାଇ ଲାଗିଛି। ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ଲେଖିବ ଆମେ ଆମ ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବୁ, କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସଚେତନ କରାଇବୁ, ବନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ତାର କିମ୍ବାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ?